palang pasalamat sa inyo guys. So kung gusto din niyo guys na bibili, meron akong shop guys sa TikTok, Romel TV Vlog Vibes. So pindutin lang niyo to guys. Yan dyan kayo guys, i-search nyo yan guys, yung Romel TV Vlog Vibes. So i-search nyo yan, nandun may mga tinda ko doon guys. Kung gusto nyo pumili doon sa shop ko, so pindutin lang niyo guys yung yellow basket nandun. Tapos pili lang kayo dyan guys. Meron akong sapatos na pang guard, tapos bag guys, tapos flashlight, tapos shampoo. Basta marami kayong pagpilian doon guys. So kung meron kayong katanungan din para sa akin guys, yun, punta lang kayo, PM lang ako ninyo. So kung gusto nyo lang bibili, so i-search lang ninyo guys yung TikTok shop, Romel TV Vlog Vibes. Yan. So meron na ako dyang followers na 2,900. So meron akong likes na 8,000 mahigit guys. So yun lang guys, kung gusto din ninyong supportahan din niyo yung TikTok ko, tapos yung channel ko Romel TV Vlog. So yun lang guys. So abangan na lang niyo guys yung next kong pag-vlog na mamimigay ako guys ng load 50 Gcash guys. So abangan na lang niyo guys yung pahula ko. Yun lang guys. So maraming salamat talaga sa inyo sa pag-suporta sa aking channel. So kung hindi dahil sa inyo guys, hindi yan lalago yung channel ko. So yun lang guys, maraming salamat. God bless you. Sana marami pa ko ding matulungan.